Padre, queremos darte gracias Father, we want to thank you por permitirnos el don de la vida. for allowing us to have the gift of life. Sabemos que hoy miles de personas en el resto del mundo ya no pudieron disfrutar este día. Father, we recognize the thousands of people that couldn't make it past today. Y nuestra preocupación es que se hayan ido sin conocerte. And what worries us the most is that they left without knowing you. Pero nosotros que tenemos vida hoy, But for us who have life today, queremos darte gracias. we want to thank you. Gracias por la familia que nos has dado, Thank you so much for the family that I have. por la iglesia donde nos has plantado. For the church, Lord, where we are planted and rooted. Gracias por tu presencia con nosotros. Thank you for your presence in our midst. Hoy queremos honrarte Today we want to honor you al poner atención a lo que tú quieres enseñarnos. in paying attention, close attention to what you have to teach us Mi today. oración es que esta palabra My prayer today is that this word caiga como lluvia sobre nuestra vida, may fall like fresh rain over our lives, nos refresca y nos haga productivos. may refresh us and make us productive. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo We ask that your Holy Spirit, O Lord, se manifieste con revelación. may manifest itself with revelation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, hemos estado hablando las últimas semanas. We've been talking about the last couple of weeks. El orden establece la gloria de Dios. Order establishes the glory of God. Dice que en el principio It says that in the beginning, el cielo y la tierra estaban desordenados y vacíos. the earth was out of order and there was a great void in it. ¿Ok? Y Dios no deposita su gloria donde no hay orden. And God will never deposit his glory where there's no order. Pero después que Dios ordenó la creación, But after God ordered all of creation, entonces puso su gloria sobre la then creación. he poured his glory over it. ¿Ok? Después de haber ordenado la creación, After he put creation in order, Dios ordenó, creó al hombre y lo ordenó. he created man and he Okay. brought order to man. ¿Se acuerdan de qué elementos formó Dios al hombre? Do you remember the elements that God used to form man? Del polvo de la tierra. Out of the dust of the dirt of the earth. Te dije que Dios primero crea y después forma. I told you that God first creates and then he forms. Si tú no sabías, tú existías antes de haber nacido. If you didn't know, you existed before you were born. Tú ya existías en la eternidad en la mente de Dios. You existed way before time in the mind of God. Y después Dios te formó en el vientre de tu madre. And then the word says that he knitted us together, Okay. Joint in joint in our mother's womb. Y entonces fuimos dados a luz. Then we were given to birth Y ahí empezó nuestra vida. and our life began. Bueno, Adán fue formado del polvo de la tierra. So Adam was formed out of the dust of the earth. Y así como Dios ordenó la creación, ordenó al hombre. Just like he brought form and to the earth in order, he did so with man. Y después que hizo al hombre, lo formó, dice que depositó su gloria en él, ¿verdad? And after he made man, he deposited his glory into this man. ¿Cuál es la gloria de Dios en el hombre? What is the glory of man? The glory of God in man, Su espíritu. his spirit. Dice, y sopló en ese cuerpo de barro. And he says that he blew through his nostrils. Recuerda, solamente era barro, He was only clay, dirt. era carne, He was flesh, pero no era espíritu. but he wasn't spirit. Y entonces cuando Dios forma del polvo y hace carne al hombre, So when he forms man out of the dust of the dirt of the earth, dice, ya está ordenado. and he becomes flesh, Okay, he ahora says voy a- he's in order now. Ahora voy a poner mi gloria en él. Now I'm going to put my glory in him. Okay, y sopla su aliento. And he blows out of his life into this man. Aliento es zoe, quiere decir espíritu. Zoe means life, and it has to do with the Spirit of God. Ok, entonces puso su espíritu en el hombre So he put of his spirit into man, y el hombre se convierte en un ser espiritual viviente. and he becomes a spirit living being. Y allí el hombre está en su plena gloria. And man is in complete glory. Escuche, entró en plena gloria.
He was in full of glory. Estaba en una creación ordenada, He was in a creation that was formed, that was in ordenado order. él como ser humano, Or he was in order himself as a living being. ¿ok? Y cuando nosotros hemos aprendido que cuando nosotros vivimos en desorden, And we've learned that when we are living in disorder, no vivimos la plenitud de la vida que Dios quiere que vivamos. we will never live the fullness of life that God wants us to live. Sí es importante el entorno donde nosotros vivimos. It is very important where we live. Si hay una casa limpia y ordenada, If there's a house that is cleaned up, that is in Dios- order, Dios se deleita y bendice ese hogar. God is delighted and he blesses this home. ¿Y por qué hablo de la casa? And why am I talking about the house? Porque de eso es de lo que te quiero hablar hoy. Because that's exactly what I want to talk to you about. El tabernáculo de su gloria. The tabernacle of his glory. ¿Ok? El tabernáculo quiere decir una tienda mobiliaria de campaña. The tabernacle had to do with a mobile home, a tent home that was always in constant movement. ¿A cuánto les gusta acampar? How many of you like to go ¿O cuántos de camping? ustedes han ido a acampar? How many have gone camping? ¿Verdad que sí? Para poder acampar en el bosque, In order to camp or set up a tent in the woods, tú no vas y duermes a la intemperie. you don't go out there and just sleep in the open. Puede ser un poco peligroso. It can be a little dangerous. En las zonas boscosas puede haber escorpiones, In wooded areas, ¿Verdad? especially where there's a lot of humidity, there could be scorpions, ¿ok? Alacranes, smaller scorpions, víboras, ¿verdad? serpents. Y bueno, si vas a Snakes. otras partes, a otros parques de la nación, hasta osos. And if you go to other great parks, national parks in the U.S., you Okay. can even find bears. Y puedes encontrar muchos otros animales And you can salvajes. find any other savage animals. Por eso es que tu instinto natural cuando sales a acampar es llevar una casa de campaña. That's why your instinct when you go out camping, Ahora, you take a tent with you. Una casa de campaña es temporal, no es permanente. A tent, when you set up tent, it's something temporary. Y por eso quiero hablarte yo acerca del tabernáculo, porque el tabernáculo era temporal. And that's why I want to talk to you about the tabernacle, because it was something that was only temporary. ¿Se acuerdan que Israel sale de Egipto, una tierra extranjera, para ir a la tierra que Dios le prometió, su hogar? Do you remember that the people of Israel, they are promised a land, but they have to leave Egypt and go to a strange land? Pero si se dan Before they get cuenta, there. la instrucción de Dios en ese trayecto fue que construyeran un tabernáculo. But on their way there, God tells Moses to build him an ark. Porque Dios no quería que su pueblo viviera sin una tienda donde la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Because he didn't want his people to go without having his presence in their midst. Ahora quiero que notes esto. I want you to notice Todo el something. pueblo tenía sus tabernáculos, sus Every- casas de campaña, todos. All of them had a tent to pitch. anywhere. Pero Dios mandó que construyeran uno en medio. But God wanted them to build a tabernacle in the middle. ¿Ok? Y esa no iba a ser el tabernáculo o su casa de campaña de ellos. And it wasn't going to be a tent set up for them. Iba a ser la casa de campaña temporal de Dios en medio de ellos. It was going to be a temporary home for the presence of God. Esto es muy importante. This is very important. ¿Ok? Esto es muy importante. This is very important. Estos edificios son temporales. These buildings are temporary. Todas las iglesias y las estructuras de edificios de iglesias son las casas de campaña nada más. All the structures you see around the world of churches Por eso- are only temporary. Por eso les llamamos la casa de Dios. That's why we call it the house of God. Pero son temporales porque la presencia de Dios no va a estar aquí para siempre. But I tell you that it's temporary because according to scripture,
It's only going to be temporary. Entonces, el modelo de cual te voy a hablar es solamente una figuración de la casa que Dios quiere para él. And what we're going to speak about, it's only representation of the house that God wants for himself. Por el estado caído del hombre, By the fallen state of man, Dios no podía habitar en el hombre, dentro del hombre. God couldn't dwell inside of man. Por eso instituyó a Moisés, o le ordenó a Moisés, That's why he ordered Moses que le construyera un tabernáculo. that he would build a tabernacle for him. Pero ¿para qué era ese But for tabernáculo? what reason? Tú no puedes ir a acampar y llevar tu casa, armar tu casa de campaña y dormirte fuera de ella. You can't go to a ¿Verdad que wooded no? area, set up camp, and sleep outside of it. Eso sería ilógico completamente. It would be totally illogical. Entonces quiero que noten esto, por favor. So I'd like you to notice something. Dios quería venir al hombre, God wanted to come to man. ¿ok? Y quería, como no podía vivir en el hombre por su estado caído de pecado, And because God couldn't dwell in the state that man was in, which was fallen state, entonces dice, si no puedo yo venir con mi gloria al ser humano, necesito decirles que me construyan una casa en medio de ellos. so if I can't dwell inside of a fallen man, then I need someone to build me an ark so I can dwell in it. Porque no es hasta que se restaure el hombre para yo poder habitar en el hombre. Because it's not until man is restored that I can enter back into man. Y esa es una figuración de lo que iba a venir a hacer Jesús, a restaurar al hombre. And it was only like a figurative representation of what Jesus was going to do with man. El hombre no perdió Edén. Man didn't lose Eden. Quiero que noten esto, el hombre no perdió Edén. Man didn't lose Eden. I want you to pay close attention to this. Perdió a Dios. He lost God. Perdió a Dios. Man lost God. Y por eso es que entró el pecado, las enfermedades, las tragedias, el homicidio, las violaciones y todo lo malo entró al mundo. That's why all of wickedness entered into the world because of the disobedience of Por una man. razón, For one single reason. por la ausencia de Dios en el hombre, entró el pecado al hombre. Because of the absence of God in man, sin, sickness, and disease entered in. Y dice la escritura que Dios nos creó para su gloria. And scripture says that Come on. God created each and one No of sé us si le- for the glory of his No name. sé si le estoy predicando a la congregación correcta. I don't know if I'm preaching to the Yo right te acabo de congregation. decir que si Dios te creó para su gloria. I just told you that if God created you, he created you for his Para glory. regresar lo que Adán y Eva perdieron. To retreat what Adam and Eve had lost. Su presencia en ellos y en medio de ellos. His presence dwelling in the inside of them and in their midst. Dios vivía dentro God dwelt inside de Adán y Eva. inside of Adam and Eve. Cuando pecaron se fueron. When they sinned against God Y and no left, solamente se fue el espíritu, la presencia de Adán y Eva. not only did the Spirit of God depart from Adam and Eve, Fueron expulsados de su propia casa. they were kicked out of Eden. Si te das cuenta, de su propia casa. They were kicked out of their own home. Entonces no tenían a Dios y no tenían casa. So they were without God and without a house. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de restauración? But how many believe Come that on. God is a God of ¿Cuántos saben que restoration? Dios es un Dios de How restauración? many believe that God is a God of Y él restoration? dijo, voy a traer mi gloria, mi espíritu, mi presencia nuevamente al And hombre. he says in the word that he's going to bring back his spirit, his glory unto Y man no once again. solamente eso, los voy a hacer regresar a su Edén espiritual. And not only that, I'm going to make them go back to their spiritual Eden. Edén era su hogar del hombre. Eden was man's home. Y entonces Dios, cuando manda que a Moisés que construya un tabernáculo, So when God instructs Moses to build up an ark, a tabernacle, dice, no voy a esperar que reciban, esto está glorioso, no voy a esperar que reciban su casa Canaán, les voy a traer mi presencia
La casa se las voy a dar en el desierto. I'm not going to wait for them to enter into their house, Canaan. I'm going to bring my presence to be in them and within them. Mira qué impresionante. Look how impressive this Para is. entrar a su casa ellos tenían que entrar a Canaán. In order to enter into their house, they need to enter into Canaan. Y nosotros creemos que para ir a la casa de Dios, a la eternidad con Él, es hasta que Cristo venga o hasta que muramos. And many of us believe that in order for us to meet with God in His presence, we have to die. Pero la Biblia a mí me dice otra, But the Bible otra tells me cosa. something different. La casa la trajo Dios al desierto. The house was brought from God La- on the desert. La presencia de Dios la quiere traer Dios aquí y ahora en tu vida. God wants to bring His presence Come to on. us in our Y lives si Dios and in our trae, midst. si Dios trae su presencia y su gloria a tu vida, la va a traer a tu casa también. If God brings forth His presence and His glory, He's going to bring it to your home. Si en tu casa no hay armonía, no está la presencia de Dios. If there's no harmony in your house, Si en tu there's no casa presence. hay pleitos, argumentos, disensiones y peleas, la ausencia de la presencia de Dios está en tu casa. If there's constant argument, fighting, striving with one another, His presence is going to depart. ¿Y sabes por qué no está la presencia de Dios en tu casa And you know why His presence is not in your house o en mi casa? or in my house? Es porque la presencia no está en mí. It's because the presence is not in me. La intención de Dios no era traer, escucha, su gloria a tu casa, sino traer su gloria a tu vida. His intention was not just to bring it to your house, but it was His intention from the beginning Y- was to bring His glory, His presence to your life and Y my esa life. gloria en ti, And this glory in your life establecerla en tu casa. is to be established in your home. Y a establecerla en tu casa se establecen tus hijos. And if it's established at home, it's established in your children. Entonces, Padre, si la gloria no está instalada en ti, no está en tu casa y no está en tu familia, So if the glory of God and His presence is not being manifested or is not in your life, in your family or in your home, por eso mira lo que dice la Escritura. that's why this is what the scripture says. Éxodo 25, Exodus 25, 8 y 9. 8 and 9. Dice, mira la instrucción que le dio Dios a Moisés. Listen to the instruction given by God to Moses. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostré. Have the people of Israel build me a holy sanctuary so I can live among them. You must build this tabernacle and its furnishings exactly according to the pattern I will show you. La casa de campaña la construye el pueblo y Dios la llena con su gloria. So the people of God, they build up this tent Escuche. and He fills it. Por eso tú y yo tenemos que tener como pueblo de Dios That's una right. identidad. That's why you and I, as people of God, need to have an identity. Si tú no sabías hasta este momento cuál es el propósito de tu vida, déjame decirte uno de ellos. If you didn't know the purpose of your life or your identity, I want to share one with you. El propósito de Dios no es solamente ser un adorador o tocar un instrumento o llevar a cabo un ministerio. The function in your life or for God is not necessarily for you to play an instrument or to sing or even translate or preach. Mira esto. Listen to this. El propósito del pueblo era construirle un tabernáculo a Dios. The purpose of the people of God was for them to build him a tabernacle so that he would dwell in it. En otras palabras, In other words, di conmigo, somos constructores. we are construction workers. Ahora, constructores de nuestros sueños, nuestras empresas, nuestros negocios, o constructores de un templo para Dios. Are we builders for our own needs, for our own desires, our own companies, or are we doing it for God? Porque muchos de nosotros tenemos proyectos temporales, pero no estamos llevando el proyecto de Dios, que es construirle una habitación a Él. Because many of us have temporary things that we do, Déjame but decir- we're never building a tabernacle for God. Construirle a Dios To build
for Un God, tabernáculo a tabernacle, es formar tu vida para que Dios habite en tu vida. is so that your life would have form and that he would dwell in it. Pero una casa construida depende del material que tú le pongas. But a house that is Sí. built depends on all the material that you use to build it with. Lo más importante de una casa es el fundamento. The most important thing of a Sí, house ¿están de is the acuerdo? foundation. Ok, porque el fundamento es lo que va a sostener todo lo que tú le eches encima. Because the foundation is what's going to withstand everything that you put on top of it. Y hay muchas vidas cristianas que no tienen un buen fundamento que es la palabra de Dios. And there's many lives of many believers that don't have the foundation, which is the word of God. Escucha, el fundamento de un creyente no es ir a conciertos o a eventos, es estudiar y escudriñar la palabra de Dios. The foundation of a believer is not to go to concerts or Christian activities, but is to be rooted in the word of God, meditating on it day and night. Hoy tenemos un cristianismo que hemos sustituido el fundamento que es la palabra por actividades religiosas. As believers nowadays, we've substituted the foundation of the word of God for other Y things. por eso cuando viene el viento, That's why when the winds come, esa casa de campaña que tú no afirmaste, se la lleva el viento. the tent that you set up, which has no foundation, the wind takes it away. Di conmigo, soy constructor. Say with me, I'm a builder. Cuando estaba recién casado, When bueno, I was- estábamos recién casados, mi esposa y yo, When my wife and I were just married, yo nunca había acampado. I had never gone camping. Y ella insistiendo que vamos a acampar. And she loved to insist to go camping. Y bueno, compramos nuestra primera casa de campaña. Y no sé si fue hasta en la segunda, creo. And and we bought our Okay. tent, right? Maybe at a Bueno, secondhand store. nos fuimos a acampar. And we went camping. Y se solta un aguacerazo y un viento. And there was such wind and it was stormy that night. Y como no teníamos experiencia en plantar una casa de campaña bien And since we had no experience in setting up a tent y sin instrucciones, and without instructions, le hicimos a la mexicana. we did it, well, he did it the Mexican way. Ala y se va. Here it goes. Come on, alguien se identifica con ello. Does somebody identify with that? Compras un electrónico y avienta las instrucciones y lo armas a tu manera. You buy an electronic or you buy some shells, Y- right? y And you're después- like, what's this for? You Y throw it away. después cuando falla dice salió defectuoso. No Eh, seguiste las instrucciones. And when it messes up or it's all messed up looking, you're like, something went wrong here. ¿Por qué, Ricky? No, Por you didn't follow the desorden. instruction because there's disorder. Bueno, ¿qué crees? Se vino el viento y se vino la lluvia The storm came, the winds blew against it, y empezó a levantar esa casa de campaña. and it began to lift up this tent that we had set up. Y no se me olvida, en el intento por querer arreglarla me salí. And I intended to fix it, Lloviendo. and it was raining, and I went outside of it. Y ella también, y tratando de mantenerla, el viento la sopló y andábamos nosotros con la casa así, mira. The wind was hitting it, and the rain, and it was raining and everything, and we were all over the place. Muchos de nosotros tenemos nuestro hogar de esa manera. Many of us, we have our homes like ¿Puedo that right now. predicar la realidad de la vida que vivimos cotidianamente? Can we preach the reality of life that we live every Así day? andamos con nuestra vida, no la podemos anclar bien porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. Our lives are like that. They have no foundation. They're from here to there, going everywhere, and at the same time nowhere because they don't have a strong rooted foundation. Pero cuando hay fundamento, Unice, But when there's foundation, cuando Cristo está como piedra angular de la casa que estamos construyendo, but when the Lord becomes the cornerstone of the house that we're building, viene el viento sobre el matrimonio, the wind comes and it hits our marriage. golpea las adversidades a la familia. The adversities, they come against families. Pero como estamos en la palabra, But since we are in the Word, la palabra nos da fe. the Word gives us Y faith. entonces no nos sacuden las circunstancias difíciles. Then the difficult circumstances around us, they don't move us Porque or shake estamos, us. porque estamos fundamentados en la
palabra. Because we are well rooted, we are well founded in the Word of God. Tú y yo no podemos construirle una habitación a Dios con materiales chafas. You and I can never build God a home with cheap materials. ¿Tú crees que vamos a construir una vida fuerte, consagrada y santa pasando escasos minutos con Dios a la semana? Do you think that your life Come and my on, life iglesia, is going to be ayúdame, por well favor. rooted, it's going to be well founded in God when you and I only Podemos- spend a few minutes with God? ¿Podemos soportar, Ricky, las presiones de la tentación y el mundo con una pobre vida de oración? Can we come against the temptations of this world with a poor prayer life? ¿Podemos resistir las adversidades del diablo sin una vida de adoración que es sujeción a Dios? Can we live our lives coming against the schemes, the adversities of the enemy with a poor praise and a poor worship and adoration lifestyle Voltea a la before God? persona que está a tu lado. Turn to the person next to you. Mírala fijamente I want you to look at y them. dile, ¿con qué material estás construyendo la casa de Dios? With what material are you building the house of God? Mira lo que dice. Listen to what it El says. versículo que leímos dice, como el prototipo que yo te mostré. God tells them, with the prototype that I showed you, No es como a ti se te venga en gana construir la casa. it's not how you come up with the idea to build my house. Cuando vamos un poco, Isaías, más detalladamente al tabernáculo, When we look at it in detail, the tabernacle that Ahí God te is va. talking about, Ahí te here va. goes, here goes, here goes. Dios sacó el metro. God brought out ¿Sí his o no, own Isaías? tape measurement. ¿Sí o no, Dani? Le digo a ellos porque Dani sabe y Luis saben de medidas. I'm referring to Daniel and Lewis because they kind of know what it is to ¿Te imaginas? be constructed. Yeah, kind of. That's what I'm saying. Oye, Kinda. ¿te imaginas un carpintero sin saber usar el metro? Can you imagine a carpenter without knowing how to use a ¿Verdad que tape no? measure? No. Entonces sacó Dios el metro y dijo, para que no te equivoques, anótale. So he brought out his tape measurement and he ¿Tú said to sabías Moses, que la vida- I want you to jot this down. ¿Tú sabías que la vida que estamos edificando en nosotros, no estamos usando las medidas que Dios dijo ni el material que Dios dijo? Did you know that the lives that you and I are building in God, we're not using the measurements or the material that God Dios le has dijo, told us to use? conforme al prototipo, al modelo que yo te di. He said to him, conform to what the measurements No. and the prototype that I gave to you. No le inventes recámaras a Dios que no puso en el plano. Don't come up with rooms that God didn't tell you to build. No le metas a esa casa lo que Dios dijo que no le metas. Don't bring into the house things that God never told you to bring in. Hemos estado metiendo a nuestra vida actitudes materialistas, We've been putting into our lives materialistic como si things fuéramos a pasar en la tierra la eternidad. Y conmigo vamos de paso. as though we were to live here for Ahora te eternity. das Say cuenta. with me, we're just passing by. Ahora te das cuenta por qué se era mobiliario y era temporal. Now you notice why it was only temporary? Entonces, yo quiero que tú te hagas la tarea como constructor. I'd like you to set this up as homework for your life De as a que- builder. De que veas las medidas que Dios está pidiendo para tu vida, para tu familia y para tu hogar. The measurements that God is giving you through His Word for your life, for your home, and your family. ¿Por qué es importante esto, mis Why is hermanos? this important, beloved? Bueno, déjeme seguirle para terminar. Let me continue so we can end. Éxodo 29, 42 al 46. Exodus 29, 42 to Que 46. somos constructores We are builders, right? llamados a construirle casa a Dios. Called by God to build Him a home. ¿Ok? No fuimos religiosos llamados a participar en religiosidad. Eso no dice la Biblia. You and I are not religious people that were called by God to do religious things. Dios no nos creó para practicar religiosidad, para construirle una casa. And He didn't make us to practice religion. Miren, esto será, miren lo que dice, esto será el holocausto continuo
por vuestras generaciones. A la puerta del tabernáculo de reunión, dice, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para habitar ahí. Dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y luego se santificarán para que mi gloria sea establecida. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré, fíjense bien, habitaré entre sus hijos, en los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová Dios, y que los saqué de la tierra de Egipto para que habite en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. It should be a regular burnt offering throughout your generations at the entrance of the tent of meeting before the Lord, where I will meet with you to speak to you there. There I will meet with the people of Israel, and it shall be sanctified by my glory. I will consecrate the tent of meeting and the altar. Aaron also and his sons I will consecrate to serve me as priests. I will dwell among the people of Israel, and I will be their God. And they shall know that I am the Lord their God, who brought them out of the land of Egypt, that I might dwell among them. I am the Lord their God. Ok, si se dan cuenta, ¿están dónde? En el desierto. If you notice, they're in the desert. En el desierto Dios dice, construyame porque son constructores una habitación para mí. Since they had experienced building things, he says, I want you to build something Y for me. cuando la terminen, And when you finish it, yo santificaré ese tabernáculo. I will sanctify this tabernacle. Santificaré el altar que va a estar en ese I tabernáculo. will sanctify the altar that will be amongst Y that después tabernacle. santificaré a Aarón y a sus hijos. And then I will sanctify Aaron and his sons. Y después traeré mi gloria a todo el pueblo de Israel. And then I will bring all of my glory to the people of Israel. Y habitaré entre ustedes. And I will dwell among you. Y estaré en ustedes. And I will dwell in you. Ahora, quiero que notes esto. I want you to notice this. Dios no puede traer su gloria donde no hay una casa edificada para él. God will never bring forth his glory where there's not a home built for him. ¿Cómo va el proyecto, nene, de la construcción para que habite Dios en tu vida? How is the project going in your life so he can dwell in it? ¿Cómo va, Gustavo, esa casa que Dios te mandó construir para que habite en ti? Gus, how is that house going along En otras that palabras, he told you to build for him? ¿cómo está el proyecto de Dios en tu vida? ¿Estás construyendo? How's God's project in your life? ¿Le Are you building ¿Le it? estás metiendo buen material? Are you putting good material into it? Recuerda que no es para ti ni para un visitante, es para Dios. Remember that it's not for a visitor or for yourself, it's for God. Más adelantito te voy a compartir acerca de la experiencia de Ageo. Later on, I'm going to teach you the experience of Haggai. ¿Ok? Pero lo que quiero decirte But what I want to tell you es que Dios quería que el lugar permanente se le construyera un hogar. is that God wanted them to build something permanently where he would dwell in it. Yo oro I pray para que la revelación de Dios caiga a ti y a mí como le cayó a David. that the revelation would fall upon you and I like it fell upon Y David. David dijo esto, te lo voy a parafrasear para ir terminando. And I'm going to paraphrase this. David said, David dijo, no es posible he said to himself, it's not possible que Dios habite en una carpa, that God would dwell in a tent, que el Dios del cielo, el creador de todo lo que existe, that the God who created everything that exists habite en una casa mobiliaria. would dwell in a tent that is mobile. Voy a construirle una casa digna de quien es Dios. I'm going to build him a house
that is worthy for God. Yo espero y eso te caiga a ti y me caiga a mí en el corazón en esta tarde. I hope this falls deep into our hearts this afternoon. Que no hagas más por construir tu vida personal que por construirle una habitación a Dios. That you're not so focused in building your own house Porque muchos than de- building one for God. Porque muchos de nosotros estamos trabajando más para nosotros que trabajar para habitar, para una habitación para Dios. Because we're working ourselves up to looking good for building our own things instead of God. Y se apasionó David. And David was Dijo, passionate. le voy a construir una casa magnífica, grandiosa para mi Dios. I'm going to build a house that is magnificent for my God. Para el que adoro en las montañas. For the one who I worship in the mountains. Para el que me ha librado de la maldad y del pecado y de los animales salvajes. For the one who has delivered me from the temptations of this world, the savage animals in the field. Y viene bien emocionado David. And he's all excited. Y le dice Dios, And God says to him, sé tus intenciones, he says, slow down a little bit. I know your intentions. conozco tus motivaciones, I know your motivations. conozco tu generosidad. I do believe in your generosity, David. Pero te tengo una noticia, David. But I have bad news for you. Tú You. no me vas a construir la casa que tanto anhelas. You are not going to build my house that you greatly desire. Ay, se le cayó el espíritu. His heart fell Se to le the cayó la ground. emoción. His excitement fell to the ground. ¿Cómo crees que se sintió Vicente? How do you think he felt, Cuando él Vicente? todo emocionado viene con un proyecto grandísimo para Dios. He was so excited, bringing a project unto God, Y Dios, before God. y Dios le dice, ¿por qué no? And God says to him, the reason why not. Tú eres un guerrero y has derramado mucha sangre. You are a warrior and you have blood in your hands. ¿Te das cuenta por qué Jesús no construyó un templo cuando él vino? Do you see why Jesus never built a temple when he came? Ay, Dios mío. Déjame antes de ir ahí. Before we go there, Le dijo a David, he said to David, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo, tu descendiente lo va a hacer. you're not going to build it for me, but guess what? Your descendant is Escucha. going to do it for me. Escucha esto. Listen to this. Pero David But David preparó todo lo que necesitaba su hijo para construirle templo al Señor. But he was able to prepare everything Dice for his son que to trajo- build this temple for God. Trajo riqueza, oro, materiales y todo. Él no lo iba a construir, pero él financió el templo. He wasn't going to build it, but he was going to finance the whole thing. Y viene su hijo Salomón And his son Solomon comes con sabiduría. with wisdom. Con sabiduría. With wisdom. Espíritu de sabiduría caiga sobre la iglesia May the en spirit este of wisdom momento. fall upon the church at this very moment. Porque Jesucristo nos dejó todo planeado para que nosotros construyéramos casa para el Padre. Because Jesus left us everything so that we would build a house for our Prepara Lord. para que tus hijos le construyan habitación a Dios. Prepare yourselves so that your children can build for God. Muchos de nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que construyan una morada para ellos en la tierra. Many of us are setting up our children to set up tents temporary here at home, David here dijo, no, on this earth. And David voy a said, no, construirle a Dios. I'm going to build for Y God. como yo no puedo hacerlo, And since I can't do porque it, mis manos están llenas de sangre, because my hands are full of blood, voy a traer todos los recursos para que mi hijo lo haga. I'm going to bring all of the resources so my son Lo que can do no it. puedes llevar a cabo a tú, What you can't take prepara on, para que tus hijos lo hagan para Dios. prepare it for your children so they can do it. Y cuando entró en escena Salomón, When Solomon comes into the scene, viene con sabiduría, he comes with wisdom. tiene recursos, He has resources. tiene la gente. He has the people. La iglesia no necesita artesanos del mundo, los artesanos ya están en casa. The church doesn't need crafty people from the world. They already are here.
Conozco congregaciones que están contratando músicos seculares para venir a dirigir la adoración. We both know of churches that they're hiring musicians from the world so they can lead worship. No pueden construirle casa la gente inconversa a un Dios vivo. People that don't know God cannot build an altar of worship to a living Di God. conmigo, para eso me preparó Cristo a mí. Say with me, that's why Christ Come on. prepared me. Artesanos divinos. Divine craftsmen. Tú y yo somos artesanos divinos. You and I are divine craftsmen. Dios puso dones y talentos en nosotros God put gifts and talents in your life para que todos los unamos y le hagamos una habitación a Dios. so that you and I would unite and we would build a house unto God. La habitación es ser la iglesia. The habitation of God is to be the church. Muchos de nosotros no aportamos nada a la iglesia. Many of us, we don't give a cent to the church. No hablo de dinero And we're not solamente. just talking about money. Hablo de trabajo. We're talking about Hablo work. de tiempo. I'm talking about Hablo de time. intercesión. I'm talking about Hablo intercession. de oración. I'm talking about worship. Hablo de I'm colaboración. talking about collaborating Hablo one de another. unidad. I'm talking about Todo unity. eso está en nosotros. Everything that's within us. Y cuando Salomón convocó And when Solomon called everyone con su sabiduría, with his wisdom, con los recursos de su padre, with the resources of con his todos father, los artesanos que Dios le dio, with all the craftsmen that he had, construyeron una casa majestuosa para Dios. they built a majestic house ¿Y for God. sabes qué sucedió cuando estaba lista la casa? And you know what happened when the house was ready? Lo que Dios prometió aquí a Moisés que iba a hacer. What God had promised Moses Iba that a he would do. instalar su presencia en ellos y con ellos. He would install his presence within them and in them. Y lo hizo en el tabernáculo de Moisés, And he did so with the tabernacle of que era Moses, el temporal. which was temporary. Pero lo iba a hacer en el templo que era permanente ya. But he was going to do so with the temple that was permanent. Si nosotros no somos fieles en la construcción de nuestra vida, ¿qué te dice que estás aportando para la eternidad? If you're not faithful enough with the building of your own life in God, what makes you think you're going to be able to be ready Me in encanta eternity? esto, estoy terminando. Cuando Salomón tenía el lugar, lo dedicó, di conmigo, lo dedicó. When Solomon had finished up, he dedicated the place ¿Qué to God. dice la Biblia? What does the Bible say? Que nuestros cuerpos son. What are our bodies? Nuestros cuerpos Our bodies son el tabernáculo del Espíritu Santo. are the tabernacle of the Holy Pero Spirit si of el God. templo no está listo, But if our temple is not ready, ¿cómo puede la gloria venir si el templo no está terminado? how can the glory come and be manifested No if está it's not dedicado. ready? Hoy estamos dedicados a tantas cosas. We're so dedicated in so many other things. Estamos dedicados tanto a nosotros. We're so dedicated in ourselves. Y la pregunta es, ¿cuánto estás dedicado a Dios? And my question is today for you and I, Eso how much cuenta. am I dedicated to God? Eso cuenta. That counts. Porque cuando Salomón dedicó, Sandra, el templo a Dios, When Solomon dedicated the temple unto God, ¿qué sucedió, Cassandra? what happened, Cassandra? Dice que la gloria descendió sobre el templo. It says that the glory of God descended upon the temple. Que así como descendió en la casa que Moisés y Israel le construyó en el desierto, Just like he had descended under the tent and the tabernacle that Moses built. ahora descendió sobre el templo ya permanente que era el de Salomón. Now he descends in his glory on this temple which was built by Solomon, Pero está a punto de ser llena el tercer templo, que es la iglesia, con la gloria de Dios. but the third temple of God is about to be filled with the glory of Y yo God. me pregunto si la iglesia ya está edificada para recibir la gloria que Dios quiere depositar en este templo que hoy es eterno. Which is the body of Christ, which is you and I. My question is, are we ready to receive
this glory. Porque el templo de Moisés Because the temple of Moses, desapareció. it disappeared. Era temporal. It was only temporary. Después el permanente de Salomón fue destruido. Then Solomon's, which was we believed was going to be eternal, Y was por also eso destroyed. el diablo quiere destruir tu vida con inmoralidad sexual porque destruye el templo. That's why the enemy of our lives, the devil, he wants to destroy us. Pero, You know, with for example, with lust, with sexual perversion, because it's the temple of the pero Holy estos Spirit. dos templos eran temporales. But these two temples were only temporary. Este templo es eterno porque el hombre tiene eternidad en él. This temple is eternal because we have eternity in Y Him. qué triste que tu cuerpo, tu vida, que fue diseñada para recibir la gloria de Dios, And how is it that it becomes so sad that you and I were created for God to dwell en in? vez de recibir la gloria eterna Instead of receiving the eternal glory en la segunda venida de and the Jesucristo, second coming of Christ, ese edificio se ha aventado al infierno para ser destruido. this building would be thrown into hell to be destroyed because of our sin, disobedience. Wow. Por eso, That's why sí cuenta cuánto cuidas de tu vida espiritual y de tu vida física. it does matter how much time and what you put into your spiritual conmigo. and physical life. Soy el templo del Espíritu de Dios. Say with me, I am the temple of the Spirit of Y God. no es hasta que esté listo que la gloria va a descender sobre And it's not nosotros. until it's ready when the glory of God will descend ¿Cuál es la and manifest instrucción, itself. Erika? What is the instruction, Erica? Que hoy, That today, no mañana, not tomorrow, no la próxima semana, not next week, no el próximo mes, not next month, no el próximo año, or next year, que hoy but today, empecemos a poner orden en nuestra vida, que es el tabernáculo. we begin to set order in our lives, which is God's tabernacle. Piensa en qué estás invirtiendo tu tiempo, tus esfuerzos, tu tiempo, tus fuerzas y tu dinero. Ask yourself, what am I investing into my life? Nos cuesta comprar una Biblia de estudio, We don't want to pay for a Bible of study because it's too much, pero no nos cuesta comprar el iPhone de este año. but but it's cheaper to buy the newest iPhone, right? Inviértele en tu vida espiritual. Invest in your spiritual life. Hoy invertimos en nuestros cuerpos físicos, pero no invertimos tiempo para estudiar la Biblia. We invest so much in our physical Come on. bodies, but we don't invest in renewing our minds daily with the Word Te of estoy God. predicando lo que la Biblia dice. Mi We're hermano. preaching to you what the Bible says. It's in Esto es Romans. para mí, esto es para ti. This esto is for para you, this todos. is for me, for everyone. Somos constructores. We are builders. Fuimos llamados a construirle una casa de Dios We were called to build God a house para que su gloria venga a vivir con nosotros y en nosotros. so that His glory would come and dwell with us Y and in us. entonces vivamos la vida plena que Dios quiere para esperarlo para su venida. So that we can live a life in fullness of God and await His coming. Espero y esta palabra haya edificado tu vida. I hope this word has edified your life. No voy a hacer una oración. I'm not going to make a prayer. Quiero que tomamos acción. I like us to take up action. Porque muchas veces oramos pero no accionamos. Because many times we pray, but we do nothing about it. Hay que ir y poner orden primero uno, su casa, su familia y poner las cosas en orden. That's contigo. why we got to set up order in my life, in my family, in my house, in my home. Invierte tiempo, esfuerzo y dinero en la edificación de tu vida. Invest in time and strength and resources to edify your life. Dedícate a Él Dedicate yourself to y Him. ve cómo la gloria empieza a descender, llenar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. And you'll begin to see the glory of God descend over your mind, body, and soul. Al Padre
to the Father, al Hijo to the Son, y al Espíritu Santo, and to the Holy Spirit sea la gloria be the glory en la iglesia en esta tarde. this afternoon. Dios te bendiga. God bless you. Dios te bendiga. God bless you.